Dobrodošli na Sat i stil. Danas vam predstavljam jedan legendaran sat. Casio Duo. Naručio sam ga preko Amazona i stigao je za 10 dana. Cena je bila 67 eura, a isporuka besplatna. Reč je o novijem modelu koji nosi oznaku MD1071 A2VEF i za razliku od pređašnjeg modela nema logo sabljarke na sebi. Taj stariji model sa sabljarkom je duplo skuplji, a to mi se činilo kao nerealna cena, jer bukvalno dva možete uzeti umjesto njega. Izabrao sam bezel u crno-plavoj boji takozvani Batman i gumenom narukvicom. Imao sam priliku da ga isprobam u radnji, ali je bio skuplji. Tako da vam preporučujem, ako imate takve mogućnosti pri kupovini bilo kog sata, prvo isprobate u radnji, a nađete povoljnije preko interneta. Dolazi u običnoj kartonskoj kutiji sa uputstvom i garancijom do 2 godine od datuma kupovine. Klasičan diver izgled, prepoznatljiv po rotirajućem bezelu i velikim markerima. Učište od merđajućeg čelika, prečnika 44 mm, debljine 12 mm i težine 92 grama. Dolazi najčešće sa gumenom narukvicom. Već na prvi pogled djeluje jako lepo i uglađeno. Da mu ne znam cijenu, pomislio bi da je znatno skuplji. Prava diver kategorija. Vodootpornost 200 metara je dovoljno i za ronjenje. Pouzdani kvarcni mehanizam. Tačan i praktično bez održavanja. Kašnjenje plus minus 20 sekundi na mjesečnom nivou. Baterija bi trebalo da izdrži 3 godine bez zamjene. Datum je na 3 sata. Jednostavan, ali koristan detalj. Mineralno staklo. Solidna otpornost, ali ipak ne kao safir. Učište, kao što rekoh, od merđajućeg čelika. Završna obrada jako dobra. Da ne kažem odlična. Prilično sam njime zadivljen i već zadovoljan ovom kupovinom. Posjedujem već jedan Casio koji također ima dobru i postojanu završnu obradu. Pa ni sam ne znam zašto sam toliko iznenađen. Boje izgledaju lepo. I odišu kvalitetom. Pogledajte bezel i cifer kako se presjavaju na svetlu. Čak i ova originalna narukvica izgleda skupo. Iako je prilično neudobna. Narukvica je od neke gume, ali i dalje prilično tvrda. Preporuka je da je odmah zamenite nekom silikonskom. A ovu poklonite nekom koga ne volite. Šalim se. Ovo original da sačuvate za ronjenje ili odlazak na more. Vjerovatno je zato od tog materijala i neudobnija da bi bila izdržljivija i u morskim uslovima. Dolazi u običnoj kartonskoj kutiji, a sa obzirom na cenu ni ne čudi. Lepo stoji na ruci. Inače, moj zglob je obima 183 mm i to je neki moj sweet spot, što se kaže. Oni sa manjim zglobom bi i to trebalo da uzmu u obzir kod kupovine. Opet ponavljam, najbolje bi bilo da isprobate ne samo ovaj nego svaki sat pre nego što kupite. Duro na španskom znači čvrst. Tvrd. Vjerovatno ga zato i ljubitelji satova vole. Zbog svoje postojanosti. Bezel je rotirajući u levu stranu. Ima 120 klika. Lep, stabilan i bez lufta. Nica je na šrafljenje. Sa silikonskom narukvicom je prijatno ugodan na ruci. Lagan. Ne traži da se skine. Pa i ne čudi što ga vlasnici češće nose nego druge skuplje modele koje posjeduju.
Cena se kreće oko 70 eura, što ga čini jednim od najboljih budžet satova na tržištu. Ljubitelji satova ga zovu najbolji diver za male pare. Ovaj model je generalno nazvan Duro, a onaj sa sabljarkom je poznatiji kao Duro Marley, a podnazivi ili nadimci su i po bojama bezela, kojih ima nekoliko, pa može da zadovolji različite ukuse. Tako imamo Pepsi, plavo-crvena kombinacija, pa Starbucks, zeleni, ili ovaj kao moj, Batman, plavo-crni. Imam neke narukvice od prethodnih satova koje odgovaraju, pa sam ih snimio da vidite kako izgledaju na satu. Da vam eventualno olakšam sljedeću kupovinu ili da vam dam neke nove ideje. Inače širina koja odgovara je 22 mm. Crna silikonska široka. Klasična, udobna i ide uz sve. Plava uska ravna. Čini mi se da ovaj model još bolje ide uz ovaj sat. Siva silikonska široka. Iznenađujuće lepo izgleda. Metalna crna sa imitacijom drveta. Samo sam jednu stranu uspeo da zakačim. Lično mi se ne sviđa. Siva metalna. Jako lepa. Sigurno ću je koristiti. Plava silikonska široka. Lepo ide uz ovaj sat. Nekad je bila bela pa je požutela od nošenja. Čisto da vidite kako izgleda. Meni nije loša. Ostao sam dužan da vam pokažem luminaciju pre nego što zaključimo ovu recenziju. Luminacija je pristojna, ali ništa više od toga. Biće dovoljno da u mraku vidite koliko je sati. Ipak nije na nivou Seiko ili diver satova višeg ranga. Jedan od razloga popularnosti ovog sata je zato što liči na Rolex Submarine. Pogledajte i sami koje su vidljive razlike. A one nevidljive su što je Rolex jedno 150 puta skuplji. Na popularnost je uticalo to što ga nose poznate ličnosti. Kao na primjer Bill Gates. Jedan od najbogatijih ljudi koji može priuštiti sebi bilo koji sat. A on nosi Casio Duro. I to je više puta uslikan sa istim. Za kraj. Ja vam iskreno preporučujem ovaj sat. Zbog svega ranije navedenog. Cijene. Izdržljivosti. Lepote. Popularnosti. Uglađenosti. Univerzalnosti. Iskusni kolekcionari ovaj sat trebate dodati u svoju kolekciju, a početnicima je dobra osnova da baš od njega krenu. Jedina negativna stvar je narukvica, pa ako možete kupite ga odmah sa metalom. Ništa nećete propustiti. I još jedna stvar. Sad da li je negativna ili pozitivna. Rizikujete da ga nosite mnogo češće nego ostale vaše satove koji će zato tavoriti u kutijama. Legenda živi. Za još interesantnih videa i recenzija lajkujte i zapratite Sat i Stilo. Hvala na pažnji i do gledanja.